Buenas noches. Buenas noches. 찬양 감사드립니다. Gracias por la alabanza. 오늘부터 3일 동안 생활 말씀을 이렇게 하고자 합니다. Desde hoy, durante 3 días, vamos a llevar a cabo el seminario de vida cristiana. 특별히 구원받은 사람들이 하나님의 은혜에 보답하는 그 생활을 하는 것이 당연하다 생각합니다. Y yo pienso que es algo obvio que especialmente los que han recibido la salvación tienen que devolverle esa gracia a Dios. 그래서 헌신이라는 큰 주제를 가지고 말씀을 드리겠습니다. Y por eso les voy a compartir la palabra con el título central de la devoción. 같이 잠깐 기도드리겠습니다. Vamos a orar antes. 우리의 영혼을 사랑하시는 우리 아버지 하나님 감사를 드립니다. Dios Padre que amas nuestras almas, te damos las gracias. 우리를 구원해 주시고 또 몸된 교회 안에서 복음을 전할 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 참으로 감사를 드립니다. Gracias por darnos la gracia de poder permanecer en la iglesia que es tu cuerpo y poder predicar este evangelio. 오늘부터 3일 동안 주님께 헌신하는 마음을 드리고자 헌신이라는 주제로 말씀을 같이 공부하고자 합니다. Durante estos 3 días queremos aprender tu palabra sobre la devoción para poder tener un corazón de devoción. 주님께서 우리에게 뜨거운 마음을 주셔서 주님을 위해서 살 수 있도록 도와주시옵소서. Por favor, Señor, danos un corazón caliente, ferviente, para que podamos vivir de esa manera por ti. 그래서 주님 앞에 설 때 부끄러움이 없는 사람들로 설 수 있도록 도와주시옵기를 바랍니다. Y también ayúdanos para que cuando nos pongamos delante tuya podamos estar sin vergüenza. 시작부터 마치는 시간까지 주님께서 도와주시고 인도해 주실 것을 믿사오며 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Confiamos en que desde el inicio hasta el final, Señor, estarás con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús que ha muerto por nosotros y nos ama. Amén. 자, 마가복음 14장을 찾으시겠습니다. Busquemos en San Marcos, capítulo 14. 마가복음 14장 1절 말씀부터 9절까지 같이 한번 읽어보시겠습니다. San Marcos, capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Desde el capítulo 14, desde el versículo 1 al 9, si lo tienen, leamos juntos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desprecio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. 오늘 본문의 배경을 보면 이스라엘 최대 명절인 유월절을 앞두고 그 사회를 대표하는 정치 지도자들, 종교 지도자들은 예수님을 죽이려고 모의하고 있었습니다. Si vemos en el texto principal, podemos ver que justo antes de la fiesta más grande de Israel, que es la fiesta de la Pascua, los mayores líderes y personas altas y sacerdotes de esa sociedad estaban tramando, ¿no?, un complot para prender a Jesús. 그런데 2절에 보면은 만약 명절에 예수를 체포하면
민요가 발생할 것을 그들이 두려워하고 있었다는 것을 알 수가 있어요. Pero si vemos en el versículo 2, podemos ver que ellos temían, ¿no? Prenderle durante la fiesta porque pensaban que se podría hacer un alboroto en el pueblo. 그 당시 예수님이 인기가 많았습니다. Porque en ese momento Jesús era muy famoso, tenía mucha fama. 그 시민들에게 용기와 희망을 준 그 예수님을 체포하면 민중들이 난리 날 것을 알기 때문에 명절이 끝난 후에 하자고 하는 겁니다. Porque sabían que si ellos atrapaban, ¿no? Prendían a Jesús, que le había dado valentía y esperanza, ¿no? Al pueblo, entonces sabían que el pueblo se iba a alborotar y por eso dijeron que le iban a esperar, ¿no? Hasta que termine esta fiesta. 예수님을 향해서 죽음의 그림자가 다가오는 그 시간에 한 여인이 예수님께 귀한 것을 바치는 아름다운 일이 있었어요. Y en ese momento en el que a Jesús le estaba persiguiendo la sombra de la muerte, una mujer hizo una obra muy buena para Jesús. 이 사건이 일어난 장소가 3절에 나오는데 베다니 문둥이 시몬의 집이라고 나옵니다. Y el lugar en el que se llevó a cabo este evento, como podemos ver en el versículo 3, dice que es en Betania, en casa de Simón el leproso. 이 시몬이라는 사람은 누구였을까요? ¿Y quién es esta persona, Simón? 시몬이라는 이름 앞에 문둥이라는 이름이 붙어 있어요. Detrás de su nombre Simón le acompaña la palabra el leproso. 그 당시 문둥병은 불치병이었습니다. En ese momento la lepra era una enfermedad mortal. 그런데 이 사람은 예수님을 만나고 난 이후에 이 병이 낫던 것 같아요. Pero yo pienso que esta persona, después de conocer a Jesús, le fue sanado esta enfermedad. 그래서 너무나 감사해서 예수님 모시고 잔치를 열었던 겁니다. Por eso estaba tan agradecido que invitó a Jesús, ¿no? Y abrió una gran fiesta. 문둥병이 낫지만은 여전히 문둥이라는 이름이 붙어 있었어요. Y aunque ya se le había sanado la lepra, todavía le seguía acompañando la palabra leproso. 마가복음 이 14장에는 그 마리아라든가 마르다 또 나사로라는 이름이 없는 반면에 누가복음 12장에는 그 이름들이 기록되어 있습니다. En San Marcos no vienen escritos los nombres, ¿no? De María, de Marta y de Lázaro, pero en San Lucas sí que están escritos estos nombres. 오늘 그 주인공이 마리아와 마르다와 나사로 세 사람이 등장을 해요. Y hoy van a aparecer los tres protagonistas, que son estas tres personas, María, Marta y Lázaro. 마리아하고 마르다하고 그 나사로는 온누이 관계였습니다. María, Marta y Lázaro, su relación era de hermanos. 그런데 그 문둥이 시몬하고는 어떤 관계 있을까요? Pero ¿qué relación tendrían con este Simón el leproso? 베다니 마을에 같이 살고 있는 아주 친한 사람이었을 거라 생각됩니다. Yo pienso que serían unas personas que son muy amigos porque vivían en el mismo pueblo, Betania. 이 두 가정 하나님께 은혜를 받고 사랑받았던 가정이에요. Y estas dos familias eran dos familias que recibieron gran gracia de Dios y gran amor de Dios. 그래서 이제 예수님 모시고 잔치를 하고 있었습니다. Y por eso, recibiendo a Jesús, abrieron una fiesta. 잔치 중간에 한 그 여자가 마리아죠. 마리아가 향유 옥합을 깨서 그 예수님께 부어드렸던 겁니다. Y en medio de esta fiesta, una mujer que es María, ¿no? María quebró ese vaso de alabastro y se lo echó, ¿no? El perfume a Jesús. 예수님 머리에도 부어드리고 또 발에도 이렇게 쭉 부어드렸어요. Se lo derramó en la cabeza de Jesús y también se lo derramó en los pies de Jesús. 그런데 그 놀라운 장면이 있는데 여기에 흥분한 사람이 한 사람이 있었어요. Pero aparece también una escena asombrosa, ¿no? Que es que una de las personas que estaban ahí se había como excitado, ¿no? 3절, 4절을 같이 한번 읽어보시겠습니다. Vamos a leer juntos el versículo 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?
porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. 그 어떤 사람이라고 나오는데 요한복음 12장에 보면 가룟유다라고 딱 나와요. Aquí solo dice algunos, ¿no? Hubo algunos, pero si vemos en San Juan capítulo 12 sale exactamente que fue Judas Iscariote. 여기 5절에 보시면 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 그랬습니다. Y si vemos en el versículo 5 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. 이 한 데나리온이 그 노동자 하루 품삯이거든요. Un denario era el sueldo de una jornada de trabajo de un trabajador. 그러니까 300데나리온이면 거의 1년치 그 돈을 하나도 안 쓴 돈이 되는 그 가격을 부어서 예수님 머리에 부어서 드린 겁니다. Y si son 300 denarios, significa que es dinero de un año, ¿no? Que se gana durante un año sin utilizar nada. Y ese perfume que tenía ese gran valor se lo derramó a Jesús. 그러니까 이 가룟유다가 이것을 팔아서 가난한 자들에게 주면은 얼마나 좋았겠느냐고 이 말 자체만 보면은요 설득력 있는 말입니다. Por eso, las palabras que dijo Judas Iscariote diciendo que se podía haber vendido y habérselo dado a los pobres, solo escuchando estas palabras, son unas palabras que tienen razón, ¿verdad? 그런데 예수님은 가룟유다 마음속에 숨겨진 의도를 알고 있잖아요. Pero Jesús ya conocía ese corazón escondido, ¿no? Esa doble pensamiento que tenía Judas Iscariote en su mente. 그래서 가룟유다가 말하는 것에 칭찬도 또는 그 편에 서지도 않았습니다. Por eso Jesús no halagó, no elogió las palabras de Judas Iscariote, ni tampoco estuvo de acuerdo con las palabras de Judas Iscariote. 예수님은 오히려 그 향유값을 부어드린 그 여인 편을 들어주잖아요. Sino que Jesús se puso del lado de la mujer que le derramó ese perfume del vaso de alabastro. 그러면서 예수님께서 이렇게 얘기하셔요. Y Jesús dijo de esta manera. 6절에 보시면 예수께서 가라사대 가만두어라 너희가 어찌하여 저를 괴롭게 하느냐 저가 내게 좋은 일을 하였느니라 그랬습니다. Si vemos en el versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. 한국의 성경에는 좋은 일이라고 돼 있는데 원어에 보면 아름다운 일이라고 이렇게 표현돼 있어요. En la traducción coreana y en la española también dice buenas obras, pero en la traducción, en el libro, ¿no? En la escritura original, dice obras hermosas, preciosas. 우리가 겉으로 보면 이게 지극히 낭비 같은 일입니다, 사실은요. Porque si lo vemos desde fuera, esto parece un derroche, ¿no? Un mal gasto. 그런데 주님은 이 여인을 향해서 아름다운 낭비라고 그렇게 얘기했습니다. Pero Jesús, refiriéndose a esta mujer, dijo que era un malgasto hermoso. 주님이 이 여인을 칭찬해 줬잖아요. Y Jesús elogió a esta mujer. 다른 사람은 분내하고 경노하고 했지만 예수님께서는 좋은 일을 했다고 그랬습니다. Las otras personas se enfadaron, ¿no? Con esto, pero Jesús dijo que eran buenas obras. 그렇다면 마리아가 어떻게 이 향유 옥합을 깨드렸을까요? Entonces, esta María, ¿cómo podría haber derramado este perfume de vaso de alabastro? 아무도 하지 못하는 일을 이 마리아는 어떻게 했을까요? Algo que nadie pudo hacer, esta María, ¿cómo pudo hacerlo? 3년 반 동안 따라다닌 제자들도 하지 못한 일을 이 마리아가 한 겁니다. Ni siquiera los discípulos que le siguieron a Jesús durante 3 años y medio hicieron esto, pero María lo hizo. 그리고 이 일을 예수님께서 칭찬하셨거든요. Y esta obra Jesús la elogió. 그렇다면 어떻게 해서 이러한 헌신을 할 수 있을까? 그 마음을 우리도 갖기를 원하기 때문에 하나님께서 이 말씀을 기록해 놓으신 겁니다. Entonces, ¿cómo podremos demostrar esta devoción? Nosotros también tenemos ese mismo corazón, ¿verdad? Por eso Dios ha escrito estas palabras en la Biblia. 첫 번째는 마리아가 예수님 말씀 듣기를 참 좋아했던 사람입니다. La primera razón es porque María le encantaba escuchar la palabra de Jesús.
여기는 잡아놓으시고 누가복음 10장을 찾아보시겠습니다. Vamos a marcar este capítulo, ¿vale? Y vamos a buscar en San Lucas, capítulo 10. 누가복음 10장 38절 보시면 Si vemos en San Lucas, capítulo 10, versículo 저희가 38. 길 갈 때 예수께서 한 촌에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 예수님을 적극적으로 영접한 사람은 언니인 마르다였습니다. La persona que le recibió con más iniciativa fue su hermana mayor, que es Marta. 자, 39절부터 42절까지는 같이 한번 읽어보시겠습니다. Y desde el versículo 39 hasta el versículo 42, leamos juntos. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 자, 마르다와 마리아 두 사람은 주님 보시기에 다 귀한 성도들입니다. Marta y María, estas dos personas, delante de los ojos del Señor, eran dos santos muy preciosos. 이 마르다는 그 사람을 이렇게 대접하기를 좋아하고 봉사하기를 좋아했던 사람 같아요. Y yo pienso que Marta era una persona que le gustaba mucho recibir a la gente y servir a la gente. 그러니까 바쁘게 일했다고 돼 있잖아요. Por eso aquí dice que ella estaba trabajando muy ocupada, ¿no? 그런데 마리아는 예수님 발 아래 앉아서 예수님 말씀을 열심히 들었던 겁니다. Pero en cambio María estaba sentada en el suelo justo delante de Jesús y estaba escuchando muy atentamente la palabra de Jesús. 그러니까 마리아는 그 예수님 말씀을 듣기를 좋아했고 평상시에도 이 말씀 듣기를 좋아했던 그 여인 같아요. Por eso parece que María era una persona, ¿no? Una mujer que le gustaba mucho escuchar la palabra, incluso en el día a día, ¿no? 그리고 그 야곱과 같이 말씀을 깊이 생각하는 그런 자매였던 것 같습니다. Y también pienso que era una hermana que al igual que Jacob le gustaba meditar profundamente en la palabra. 이 39절에 보시면 그에게 마리아라는 동생이 있어 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 그렇게 기록되어 있습니다. Si vemos en el versículo 39 está escrito diciendo, esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. 마리아는 가장 가까이에서 말씀 듣기로 작정했던 사람 같아요. Yo creo que María era una persona que ya se había decidido a escuchar la palabra desde el lugar más cercano, desde el mejor puesto. 여기 보니까 가장 가까이에서 말씀 듣기를 좋아하는 사람들이 다 모여 있습니다. Y como veo aquí, también hay gente reunida que quiere escuchar la palabra desde más cerca, ¿no? 그래서 마리아는 예수님이 하신 말씀을 간절히 귀 기울여서 들었던 것 같습니다. Por eso yo pienso que María estaba escuchando, poniendo atentamente sus oídos en las palabras de Jesús. 예수님 제자들은 3년 반 동안 따라다니면서 예수님 말씀 많이 들었을 거 아니에요. Y los discípulos de Jesús, siguiéndole durante 3 años y medio, seguramente hayan escuchado muchas palabras de Jesús. 듣기는 들었는데 제대로 제자들이 깨닫지 못했는데 이 마리아는 긴 시간이 아닌데도 불구하고 짧은 시간에 중요한 것을 깨달았어요. Y ellos sí escucharon las palabras de Jesús durante mucho tiempo, pero aún así no entendieron bien sus palabras. Pero María, en cambio, aunque escuchó su palabra durante un corto tiempo, ella entendió perfectamente las palabras de Jesús. 이 말씀을 쭉 보면은 제자들이 깨닫지 못한 것을 마리아가 딱 단시간 내에 깨달은 것이 기록돼 있어요. Y si seguimos viendo todas estas palabras, podemos darnos cuenta de que las cosas que ni siquiera los discípulos habían entendido, esta María en un corto tiempo lo había entendido bien. 무엇을 깨달았냐면 예수님이 곧 죽으시는구나 이걸 깨달은 겁니다. ¿Y qué es lo que había entendido y comprendido? Que Jesús iba a morir dentro de poco. Esto es lo que había entendido. 죽으실 뿐만 아니라 부활하신다는 것까지 깨달은 겁니다. No solo entendió que iba a morir, sino que también entendió que iba a resucitar. 그래서 미리 장사를 준비했다고 돼 있잖아요. Por eso dice que ella se anticipó a su sepultura. 그러니까 말씀을 같이 들어도 핵심을 깨닫는 사람이 따로 있습니다. Y por eso, aunque escuchen juntos la palabra, hay
otras personas que entienden el tema central de esa palabra. 어떤 사람이 그 핵심을 깨닫냐면 간절히 사모하는 사람에게만 그 길을 열어주게 돼 있어요. ¿Y a qué personas entienden bien el tema central de esa palabra? A las personas que anhelan fervientemente, les abre ese camino. 오늘 본문인 마가복음 14장 8절을 다시 한번 보시겠습니다. Vamos a ver en el texto principal de hoy, en San Marcos capítulo 13. 저가 힘을 다하여 네, 내 14, 몸에 perdón. 향유를 부어 내 장사를 미리 준비하였느니라. Capítulo 14, versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 그러니까 이 마리아는 예수님이 죽으시는 것을 딱 깨달은 겁니다. Por eso esta María había entendido bien que Jesús iba a morir. 예수님께서 변화산상에서도 제자들에게 장차 죽으실 것을 쭉 미리 얘기를 했거든요. Y también Jesús, cuando en el monte se apareció Elías y Moisés, ¿no? En ese momento también les había explicado a sus discípulos sobre lo que iba a ocurrir adelante, sobre su muerte, ¿no? 성경의 핵심이 예수님이 나를 위해서 죽는다는 거잖아요. Porque el tema principal, ¿no? y más importante de la Biblia es que Jesús va a morir, ¿no? Jesús muere por mí. 그리고 부활하셨다는 거지 않습니까? Y también que después resucita. 그런데 이 제자들은 그렇게 얘기해도 못 깨달았는데 마리아는 짧은 시간 내에 이 사실을 깨달은 겁니다. Pero los discípulos, por más que Jesús se lo había dicho, no lo entendieron. Pero María, en un corto tiempo, ella sí que lo entendió. 우리 시대도 뭘 깨달아야 되냐면 예수님이 오시는구나. 우리는 그걸 깨달아야 돼요. Y en nuestros tiempos, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que Jesús va a venir otra vez. 우리는 예수님이 죽으시고 부활하는 것을 압니다. Porque nosotros conocemos que Jesús murió y resucitó. 그런데 우리에게 분명히 다시 오신다고 약속을 해주셨어요. Pero Él nos prometió claramente que volverá otra vez. 다시 오시면 우리에게 상을 들고 오신다고 얘기해 주셨습니다. Y nos dijo que cuando vuelva otra vez va a venir para darnos el galardón. 그러니까 여러분들이 성경을 배우면서 우리가 깨달아야 될 것은 주님이 다시 오실 때 내가 상 받는 사람이 되냐 안 되느냐 이게 중요한 거예요. Por eso lo que ustedes tienen que aprender y comprender leyendo y aprendiendo la Biblia es que Jesús vendrá otra vez y que me dará ese galardón cuando vuelva por segunda vez. 말씀을 정확하게 깨우친 사람만이 행동할 수가 있는 겁니다. Y solamente las personas que han entendido e inquirido perfectamente, correctamente en la Biblia pueden actuar, pueden obrar. 마르다는 향유 옥합을 깨지 못했지만 마리아는 향유 옥합을 깼어요. Porque Marta no pudo derramar el perfume del vaso de alabastro, pero María sí pudo hacerlo. 어떻게 해서 마리아가 이 향유 옥합을 깰 수 있었느냐면 듣기를 잘한 겁니다. ¿Y cómo pudo María derramar este perfume de vaso de alabastro? Porque ella escuchó bien. 그래서 주의 발 아래 듣더니 그렇게 돼 있잖아요. Porque aquí está escrito diciendo que se sentó a sus pies y oía la palabra del 그래서 Señor. 그 구원받는 것도 들음에서 나고 우리가 신앙의 원동력도 말씀을 듣는 데서 시작되는 겁니다. Por eso el recibir la salvación se realiza a través de escuchar, ¿no? De oír la palabra, y también el motor de nuestra vida cristiana también es a través de oír la palabra. 하나님이 법칙을 정해 놓으신 것이 말씀을 들을 때 영혼이 산다고 돼 있잖아요. Porque Dios puso una fórmula, ¿no? Diciendo que en el momento en el que nosotros escuchamos la palabra, el Espíritu vive. 구원받는 사람이 변하는 것은 말씀이 딱 심겨졌을 때 사람이 변하게 돼 있습니다. La razón por la que los salvos cambian es porque cuando la palabra se siembra en los corazones, entonces esa persona va a transformarse. 그러니까 구원받고 누가 힘있게 신앙생활 하는지 한번 봐보십시오. Por eso, miren atentamente quién, después de recibir la salvación, vive con fuerza y bien su vida cristiana. 말씀을 잘 듣는 사람이 힘있게 살 수 있는 겁니다. Las personas que escuchan bien la palabra pueden vivir con fuerza. 그래서 향유옥합을 깰 수 있었던 것은 말씀을 간절하게 잘 들었기 때문입니다. Por eso la razón por la que pudo romper, ¿no? y derramar este perfume de vaso de alabastro es porque
escuchó bien la palabra. 그런데 말씀을 충분히 듣지 못하고 깨닫지 못하면 늘 불평이 생기게 돼 있어요. Pero sin escuchar bien la palabra y sin entender bien la palabra, siempre vamos a estar murmurando y quejándonos. 마르다가 왜 불평과 원망을 했을까요? ¿Por qué Marta se quejó y murmuró? 자신의 처지를 마리아하고 비교한 거거든요. Porque comparó su situación con María. 자기는 지금 부엌에서 뼈 빠지게 일을 하고 있는데 이 동생은 주님 발 앞에 앉아서 팔자 좋게 말씀만 듣고 있다고 불평하잖아요. Porque ella estaba trabajando, esforzándose dentro de la cocina, pero esta María, que es su hermana menor, está ahí tan cómoda escuchando la palabra de Dios. Por eso se quejó, ¿no? 누가복음 10장 다시 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar otra vez en San Lucas capítulo 10. 10장 40절에 보시면 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하는 것을 생각지 아니하시나이까 저를 명하사 나를 도와주라 하소서 그랬습니다. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 이 말씀 보시면 마르다가 불평하는 것이 느껴지죠. Si vemos en este versículo, podemos notar cómo Marta está murmurando y se está de la existencia, ¿no? 그러니까 자기 일에 집중하면 그런 일이 없잖아요. Pero si en cambio nosotros nos concentramos en nuestro trabajo, entonces no va a pasar nada de eso. 자, 우리가 구원받고 나서 내 사명이 뭐냐면 복음 전하는 거고 형제자매들을 사랑하는 겁니다. Entonces, yo, después de recibir la salvación, ¿cuál es mi misión y cuál es mi gran deseo? Mi anhelo es predicar el Evangelio y amar a los hermanos, 그러니까 ¿verdad? 우리가 신앙생활하는 것은 내 사명을 가지고 섬기는 게 신앙생활이에요. Por eso, mi misión, ¿no? Después de recibir la salvación de mi vida cristiana, es servir y amar a los hermanos. 내가 일할 수 있는 건강 주신 것도 감사하고 그래야 되는 겁니다. Y también tengo que estar agradecido porque me haya dado esta salud que tengo para poder trabajar y servir. 처음에 마르다가 자기 집에 모신 것에 대해서 감사했잖아요. Porque al principio Marta también estaba muy agradecida de poder recibir a Jesús en su casa. 근데 마리아하고 자꾸 비교하니까 이제 감사를 잃어버린 겁니다. Pero como empezaba a compararse todo el rato con María, entonces perdía su gracia. 그러니까 마르다는 그 주님을 묵상한 것도 아니고 사명을 묵상한 것도 아니에요. Por eso María no desechó, no quitó su anhelo, ¿no? Y tampoco desechó ni quitó al Señor de ella. 뭘 묵상했냐면 그 주님의 발 앞에서 말씀 듣고 있는 괘씸한 동생만 묵상한 거예요. Y no meditó en la palabra de Jesús, sino que solamente meditó en cómo su hermana estaba ahí sentada delante del Señor escuchando su palabra y sin hacer nada. 거기다가 주님께 불평까지 늘어놓잖아요. Y añadiendo a eso, encima se quejó al Señor, ¿no? 요한복음 21장에 보면 예수님은 베드로의 순교를 예언하며 그 한때는 배신했지만 마지막 그 죽음을 영광스럽게 죽을 거라고 얘기했잖아요. Si vemos en San Juan, podemos ver que está profetizado, ¿no? Jesús profetizó sobre el martirio, ¿no? El martirio de Pedro y que más adelante morirá en gloria y recibirá gran gloria. 그때 베드로가 또 엉뚱한 질문을 합니다. Y en ese momento Pedro le hace una pregunta un poco tonta, ¿no? 옆에 있는 그 요한을 가리켜서 이렇게 얘기를 해요. Y señalando a Juan que estaba al lado, le preguntó de esta manera. 성경에 보면 요한이 예수님의 기대고 막 하니까 그 예수님의 사랑을 많이 받는 것처럼 느껴졌을 거예요. Porque si vemos en la Biblia está escrito que dice que Juan estaba como recostado, ¿no? Sobre Jesús y estaba muy cerca de él. Entonces se puede sentir como que solamente Juan recibe como mucho amor de Jesús. 이 베드로가 예수님한테 뭐라 주여 이 사람은 어떻게 되겠습니까 하고 묻잖아요. Y Pedro le preguntó a Jesús diciendo, Señor, ¿y qué de este? 그 예수님 제자들조차 이 라이벌 의식이 참 많았던 것 같아요. Incluso entre los discípulos de Jesús tenían esa mentalidad de rivalidad entre ellos. 이 사도 요한하고요 베드로하고 라이벌이었습니다. Porque el apóstol Juan y Pedro eran como rivales.
베드로는 수제자라고 하는데 사랑은 요한이 더 받는 것 같은 거예요. Porque se decía que Pedro era como el sucesor, ¿no? El heredero, pero parecía que Juan recibía mucho más amor. 그때 예수님이 뭐라고 하셨냐면 내게 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따르라 그랬잖아요. Y en ese momento Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? No, ¿qué a ti? Perdón. Sígueme tú, ¿no? Le dice, sígueme tú. 다른 말로 말하면 비교하지 말고 네 할 일이나 해 그 얘기잖아요. En otras palabras podemos decir que le dijo, no te compares con nadie y tú haz tu trabajo. 비교하지 말고 네 사명이나 열심히 충실하게 해 그 얘기잖아요. No te compares y tú realiza bien esforzándote en tu ministerio. 우리가 교회에서 열심히 하는 사람들 중에 감사가 없고 기쁜 마음도 없는 이유가 뭔지 아십니까? Ustedes saben por qué entre nosotros también en la iglesia hay algunas personas que trabajan, ¿no? Viven, ¿no? Sin agradecimiento, ¿no? Y sin ese corazón. 저 자매님은 목사님이 더 잘해주는 것 같은 느낌이 드는 거예요. Porque esas personas sienten, ¿no? Pensando, parece que a esa hermana el pastor le cuida más, ¿no? 근데 나는 그렇게 안 해주는 것 같거든요. Pero a mí parece que no me hace lo mismo. 그것 때문에 이제 문제가 생기는 겁니다. Entonces, por esas comparaciones ya salen los problemas. 그러니까 자기 일에 집중하면 되는데 그러지 않으면 질투하게 되고 감사를 잃어버리게 되고 먼저 된 자가 낮은 된 자가 되는 겁니다. Por eso, si empieza a compararse de esa manera, entonces pierde el agradecimiento y no hace bien su trabajo y al final el que es antes se va a hacer último, ¿no? 출애굽한 1세대들이 그 광야에서 원망하고 불평하다 다 엎드러졌다고 돼 있어요. Y en la Biblia dice que la primera generación que salió en el Éxodo, ¿no? Todos murieron y fueron destruidos porque se quejaron y murmuraron. 그래서 광야에서 태어난 2세대들이 가나안 땅에 들어가는 영광을 얻었잖아요. Por eso solamente la segunda generación que había nacido en el desierto tuvo la gloria de poder entrar a la tierra de Canaán. 그러니까 불평보다 말씀에 늘 집중해야 되는 겁니다. Por eso, en vez de quejarnos, nosotros tenemos que concentrarnos, ¿no? Centrarnos en la palabra. 이 성경에 보면 마르다는 마음이 분주했다고 돼 있어요. Si vemos en la Biblia, dice que Marta estaba preocupada, su corazón. 40절 한번 다시 보시겠습니다. Vamos a ver otra vez en el versículo 40. 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 그랬습니다. Pero dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. 그러니까 자신을 돕지 않는 동생을 비난하고 원망하고 있는 겁니다. Por eso estuvo criticando y murmurando contra su hermana que no la ayudaba. 그러니까 이렇게 준비하는 일이 많았다는 것이 뭐냐면은 그 예수님 오시니까 반찬을 많이 장만한 것 같아요. Por eso, ¿qué significa que tenía muchos quehaceres? Yo creo que es porque, como había venido Jesús, pues estaba preparando muchos platos de comida. 자기가 감당할 만큼만 하고 빨리 와서 말씀 들으면 되는데 그 이것저것 다 하다 바빠가지고 정신이 없는 겁니다. Solamente tenía que preparar, ¿no? Lo que ella podía soportar y rápidamente ir y sentarse para escuchar la palabra, pero ella quería hacer más de lo que ella podía hacer. 그러니까 41절에 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 그랬잖아요. Por eso en el versículo 41 le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 요즘 말로 말하면 음식 많이 준비하느라고 스트레스 받지 말라 그 얘기잖아요. Si lo decimos con palabras de hoy en día, pues podemos decir que no te estreses por cocinar mucha comida. 이게 마르다가 이렇게 막 하고 있을 때 마리아는 뭐고 있었느냐고요. Y cuando Marta estaba haciendo todo esto y estaba trabajando, María, ¿qué estaba haciendo? 39절에 보면 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 그랬잖아요. Si vemos en el versículo 39 dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 언니가 그렇게 얘기해도 동생은 예수님 발 앞에서 말씀 듣느라고 들리질 않는 겁니다. Por más palabra de Jesús y no se movía de ese sitio. 그런데 주님은 이 마리아에게 좋은 편을 택했다고 그랬습니다.
Pero Jesús le dijo a María que había escogido la parte buena. 42절을 읽어드리겠습니다. 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. Por eso si vemos en el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 이것을 성경에 기록해 두신 이유는 중요한 사실을 알려주려고 하는 겁니다. La razón por la que ha escrito este versículo en la Biblia es para enseñarnos una verdad muy importante. 그러니까 말씀 듣는 것이 가장 우선이라는 걸 알려주는 겁니다. Por eso nos está enseñando y nos está haciendo saber que escuchar la palabra es lo primero, es lo más 왜 importante. 말씀 듣는 것이 모든 일보다 우선이어야 될까요? ¿Y por qué escuchar la palabra tiene que ser lo más importante, lo primero del todo? 그러니까 처음에는 봉사 열심히 하는 사람이 괜찮은 것 같지만 나중에 말씀이 없이 봉사하면 이게 문제가 되는 겁니다. Por eso al principio parece que las personas que están haciendo su servicio bien, lo están haciendo bien, pero si más adelante realizan este servicio sin tener la palabra en sus corazones, entonces va a salir todo mal. 이 마르다가 잘못됐다는 얘기가 아니에요. 이거는요. Esto no se refiere a que Marta se había equivocado, no es eso. 주님을 대접하는 것에 대해서 책망하지 않았습니다. Porque Jesús, el Señor, no le reprendió por haberle servido de esa manera, ¿verdad? 그러니까 무엇보다도 중요한 것이 말씀인데 누가 봉사하려면 하나님의 말씀하시는 것 같이 하고 그렇게 돼 있잖아요. Porque ella había servido y eso lo había visto bien, pero le dijo que tiene que servir como el que escucha, ¿no? Primeramente escucha la palabra de Dios. 자기 열심이 중요한 것이 아니라 말씀에 입각해서 말씀으로 열심히 해야 되는 거예요. No es importante su propio esfuerzo, sino que es importante esforzarse dentro de la palabra, teniendo la palabra en sí. 결국 향유 옥합을 누가 깨트렸는지 생각해 보세요. Y por eso pensemos, al final, ¿quién fue la que derramó el perfume de vaso de alabastro? 마르다는 열심히 봉사했지만 더 큰 일은 못했어요. Marta sirvió esforzadamente, pero no pudo hacer otra obra más grande. 당장은 마리아가 열심히 않는 것 같지만 그 힘으로 더 큰 일을 했다는 겁니다. En ese momento, en ese instante, parecía que María no se estaba esforzando, pero ella, para poder realizar esa obra más grande más adelante, estaba obteniendo fuerzas. 그래서 여러분들이 말씀 들을 시간에는 말씀을 드려야 돼요. Por eso ustedes también, en la hora de escuchar la palabra, tienen que escuchar la palabra. 그리고 또 한 가지는 마리아가 어떻게 해서 옥합을 깼는지 한번 생각해 보시죠. Y también otra cosa, vamos a pensar, ¿no?, en otra razón de cómo pudo María derramar ese perfume de alabastro. 예수님이 자기 인생에서 가장 소중한 분이었기 때문에 거기에다가 다 투자한 겁니다. Ella pudo invertir todo lo suyo en Jesús porque Jesús era lo más importante en su vida. 마가복음 14장 3절을 다시 한번 보시겠습니다. Vamos a ver en San Marcos capítulo 14 versículo 3. 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에서 식사하실 때 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 예수의 머리에 부으니. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 여기 보면 매우 값진 향유라고 돼 있어요. Aquí, si vemos aquí, dice, de mucho precio. 그러니까 자기 인생에서 가장 비싼 것을 드린 겁니다. Por eso significa que ella le entregó al Señor lo más caro que tenía en su vida. 자기 오라비 누구야? 이 나사로죠. 죽은 것을 죽었다가 살아난 것을 직접 경험했습니다. Porque ella experimentó de primera mano cómo murió su hermano Lázaro y cómo resucitó. 그러면서 이분이 메시아가 맞다는 것을 깨달았을 겁니다. Y por eso seguramente que ella entendió perfectamente que esta persona era el Mesías. 지금 절대자가 내 앞에 있는 겁니다. Y que el Todopoderoso está ahora mismo delante mía.
어떻게 죽은 자를 살릴 수 있을까? ¿Cómo puede revivir una persona que está 거기서 muerta? 예수님의 신성을 보신 거예요. Y ahí pudo ver como el espíritu, ¿no? de Jesús. 그러니까 예수님은 죽으시지만 부활하실 것을 믿은 겁니다. Y por eso pudo creer que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar. 그리고 예수님이 자기 때문에 죽는다는 것을 마리아는 깨달은 겁니다. Y María había entendido que Jesús estaba muriendo por ella. 그러니까 자기 인생에서 이분한테 다 투자해도 되겠다는 생각을 가진 거예요. Por eso ella pudo pensar que podía invertir todo de su vida en esta persona. 그러니까 자기 전부를 드린 것이 향유옥합입니다. Por eso le entregó todo lo que tenía ella, y esto es el perfume de alabastro. 그러니까 마리아 인생에서 예수님이 전부였던 거예요. Por eso en la vida de María Jesús lo era todo. 그러니까 우리가 내 자녀를 사랑하면 내 자녀가 전부이면 거기에다가 돈이라든가 시간이라든가 뭘 다 투자하잖아요. Por eso, si yo tengo un hijo y amo a ese hijo, entonces ese hijo es mi todo de mi vida, ¿no? Entonces en ese hijo yo puedo invertir tanto dinero como tiempo, todo lo puedo invertir en ese hijo. 그런데 나는 예수님이 내 인생에서 어느 정도입니까? Pero para mí, Jesús, ¿cuánto ocupa en mi vida? 예수님이 내 인생에서 절반입니까? 3분의 1입니까? 4분의 1입니까? 아니면은 내 인생에 예수님이 전부입니까? Jesús en mi vida es solo la mitad, o un tercio, o un cuarto, o si no, en mi vida es todo. 누가복음 9장을 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar en San Lucas capítulo 9. 9장 44절 보시죠. San Lucas capítulo 9, versículo 44. 이 제자들에게 하신 말씀인데 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘기리라 하시되 저희가 이 말씀을 알지 못하였나니 이는 저희로 깨닫지 못하게 숨김이 되었음이니라. 또 저희는 이 말씀을 묻기도 두려워하더라 그랬습니다. Y estas son palabras que les dijo a sus discípulos y dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. 이 말을 너희 귀에 담아두라는 것은 내가 죽을 것이다 그 얘기를 한 거거든요. Aquí le está diciendo que os penetren bien en los oídos estas palabras. Significa que le está diciendo que él va a morir, ¿no? 그리고 죽고 부활할 것이라고 얘기해도 그렇게 얘기도 못 깨닫는 겁니다. Y por más que le decía que iba a morir y también iba a resucitar, ellos no lo entendían. 그런데 이 마리아는 예수님이 죽고 부활하신다는 것을 액면 그대로 받아들이잖아요. Pero esta María pudo aceptar tal cual sobre la muerte y la resurrección de 왜 Jesús. 제자들이 깨닫지 못한 것을 마리아는 깨달았느냐면 간절히 말씀을 들었기 때문에 그래요. ¿Y por qué María pudo entender lo que los discípulos no pudieron entender? Porque ella escuchó la palabra atentamente y 그렇다면 anhelándola. 예수님이 죽기 전에 내가 무엇을 할 수 있는가 생각했을 거 아닙니까? Y entonces ella habría pensado, ¿qué puedo hacer yo antes de que Jesús muera? 자, 그래서 마가복음 14장 8절에 보시면 Por eso si vemos en San Marcos capítulo 14 versículo 8, 저가 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장사를 미리 준비하였느니라 그랬습니다. dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 마리아는 예수님이 죽으신다니까 그 얘기를 액면 그대로 받아들인 거예요. María, cuando Jesús dijo que iba a morir, ella lo aceptó tal cual. 주님이 대속물이 되기 위해서 죽으신다는 것을 안 겁니다. Porque ella ya sabía que Jesús iba a morir por nosotros como ofrenda de remisión. 그래서 이 마리아는 예수님이 전부였던 거예요. Y por eso, para María, Jesús lo era todo. 그러니까 모든 것보다 주님을 더 사랑했던 겁니다. Por eso pudo amar a Jesús más que cualquier cosa. 왜 그러면 이 마리아가 깨닫느냐면 주님을 더 가까이 하려고 그러고 주님의 말씀을 사모했기 때문에 하나님이 딱 문을 열어주신 겁니다.
¿Y por qué esta María pudo entender? Porque ella quería estar más cerca del Señor y quería escuchar más las palabras del Señor, las anhelaba, y por eso Dios le abrió este camino. 이 옥합을 깨뜨렸다는 것은 사랑을 깨달은 거고 사랑을 표현한 겁니다. Derramar ese perfume significa entender el amor y expresar ese amor. 사람이 사랑을 하면요 행동하게 돼 있어요. Porque una persona cuando ama, actúa, ¿verdad? 사랑이라는 걸 배우면서 진짜 깨닫지 못한 사람은 안 움직입니다. Y aún aprendiendo sobre qué es el amor, las personas que no han entendido correctamente esto no van a actuar nada. 깨달은 사람만 이게 움직이게끔 돼 있어요. Solamente se mueven las personas que han entendido. 미국에 아더 헝클이라는 그런 18살 먹은 소년이 있었습니다. En Estados Unidos había un joven de 18 años que se llama Arthur Huntley. 무려 300 파운드라는 무게의 그 트랙터 있죠. 트랙터를 그 18살 먹은 소년이 번쩍 들어 올린 거예요. Y este chico de 18 años podía levantar de una vez un tractor que pesaba unas 300 libras, que son 135 kilos. 이 소년은 역도 선수도 아니고 장사도 아니었습니다. Este joven no era un atleta de halterofilia, ni tampoco era un hombre de estos muy fuertes, ¿no? 그런데 어떻게 이런 그 괴력을 발휘할 수 있었을까요? Pero ¿cómo pudo expresar, ¿no? Enseñar esta gran fuerza que tenía? 아버지 농장에서 일하던 이 소년이 자기 여자친구가 있었거든요. Porque este chico que trabajaba en la granja de su padre tenía una novia. 그 여자친구가 갑자기 비명을 지른 겁니다. Y su novia, de repente había gritado. 근데 이제 언덕에서 놀자 그 트랙터에 깔려가지고 이제 죽게 된 거예요. Y porque estaba jugando en la colina y de repente había sido como aplastada, ¿no? Se había aplastado debajo de este tractor y iba a morir. 실제 사랑의 힘은 비단 트랙터만 들어올릴 뿐 아니라 세상도 들어올릴 수 있는 겁니다. Y realmente esta fuerza del amor no solamente puede levantar este tractor, sino que puede levantar hasta el peso de todo este mundo. 예수님 당시에도 그 세상을 들어올린 사람들은 그 사랑의 힘 때문에 세상을 들어올린 겁니다. Y en la época de Jesús, también aquellas personas que pudieron levantar el peso de este mundo, pudieron hacerlo por el amor que tenían al Señor. 마리아와 마르다 두 사람이 그 신앙 있는 사람입니다. Y María y Marta, estas dos personas, son personas que tienen la fe. 메시아가 오면은 그 부활시킨다는 사실을 미리 알고 있었던 사람들이에요. Porque ellas ya sabían de antemano que cuando venga el Mesías iban a resucitar, ¿verdad? 그 메시아가 지금 자기들 앞에 와 있으니까 얼마나 감격했을까요? Y como ahora mismo en ese momento ese Mesías estaba justo delante suya, ¿cuántos se habrán conmovido? 그 요한복음 11장을 한번 보시겠습니다. Vamos a ver en San Juan capítulo 11. 요한복음 11장 23절 24절을 보시겠습니다. San Juan capítulo 11 versículos 23 y 24. 예수께서 가라사대 내 오라비가 다시 살리라. 마르다가 가로되 마지막 날 부활에는 다시 살 줄을 내가 아나이다. Dice, Jesús le dijo, tu hermano entregarle este perfume que valía, ¿no? 300 denarios. 이것은 아브라함이 이삭을 바친 것과 유사하잖아요. Y esto es muy parecido, ¿no? Es igual que cuando Abraham entregó a Isaac. 아브라함은 주님과 이렇게 사귀는 가운데 그 하나님이 어떤 분인지 깨닫잖아요. Porque Abraham, en medio de la comunión con el Señor, 돌려줄 것, 부활할 것도 믿었기 때문에 과감하게 이삭을 바칠 수 있었던 거예요. porque cuando ofrecía a Isaac, Abraham sabía que se lo iba a ofrecer a Dios y también él confiaba y sabía correctamente que le iba a devolver, le iba a resucitar en el día postrero. Él creía en eso, por eso pudo ofrecerle a Isaac. 그러니까 그 믿음이 아브라함을 움직이게 만든 겁니다. Por eso esa fe hizo que Abraham se moviese.
그 증거가 히브리서 11장에 나옵니다. Y esa prueba está escrita en Hebreos capítulo 11. 히브리서 11장 17절부터 19절까지 같이 한번 읽어보시겠습니다. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, leamos juntos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 아브라함은 자기가 사랑하는 독자를 그 바치는 것을 통해서 하나님을 정말 사랑한다는 것이 드러난 거잖아요. Porque Abraham, mediante ofrecerle a Isaac su unigénito a Dios, se pudo expresar y pudo enseñar su amor hacia Dios, ¿verdad? 마리아가 300데나리온이나 되는 그 향유값을 바친 것은 자기 인생을 주님께 완전히 바친 거나 마찬가지예요. Por eso, cuando que María haya ofrecido ese perfume de 300 denarios, es igual que María ha ofrecido toda su vida. 그러니까 이 마리아가 주님을 사랑했기 때문에 자기 전부를 바쳐도 착하냐? 나에게 있어서 가장 큰 보물이 뭡니까? Entonces, para mí, ¿cuál es mi mayor tesoro? 재물이 보물이면 재물에 모든 마음이 가 있을 겁니다. Si las riquezas son mi mayor tesoro, todo mi corazón va a ir a las riquezas. 자식이 보물이면 모든 마음이 자식에게 가 있을 거예요. Si mis hijos son mi mayor tesoro, entonces todo mi corazón va a ir a mis hijos. 영원히 보물인 사람들은 영원 건지려고 다닐 겁니다. Y a las personas que las almas perdidas son su mayor tesoro, va a ir a rescatar esas almas. 말은 다 영원히 보물이라고 얘기하잖아요. Por eso todos decimos que las almas son el mayor tesoro, ¿verdad? 그럼 영혼을 위해서 기도하십니까? Pero entonces, ¿están orando por esas almas? 영혼을 위해서 물질과 시간과 모든 것을 투자하십니까? ¿Están invirtiendo materiales, tiempo y todas las cosas por esas almas? 여러분들이 가장 소중히 여기는 것이 하나님입니까? 피조물입니까? ¿Lo que más valoran ustedes es Dios o son las criaturas, las creaciones? 자기가 가장 소중히 여기는 곳에 마음이 가게 돼 있고 마음이 가는 곳에 물질이 가게 돼 있어요. Porque en lo que más valoramos nosotros va nuestro corazón y en lo que más valoramos nosotros van a ir nuestros materiales, nuestras riquezas. 마리아는 주님이 가장 귀한 분이었기 때문에 가장 귀한 것을 주님께 드린 겁니다. Y como para María el Señor era lo más valioso, por eso lo más valioso que tenía ella se lo pudo entregar al Señor. 많은 사람들은 이걸 허비라고 생각합니다. Y muchas personas piensan que esto es mal gasto. 마리아의 마음도 모르고 사람들은 분을 내었다고 나와 있잖아요. Y sin ni siquiera conocer el corazón de María, dice que las personas se enfadaron, ¿no? 오늘 본문 마가복음 14장 4절 다시 한번 보시겠습니다. Vamos a ver otra vez en el texto principal, San Marcos capítulo 14. 어떤 사람들이 분내어 서로 말하되 무슨 의사로 이 향유를 허비하는가? Versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 여기 분낸 사람의 중에 대표가 누구냐면 가룟유다잖아요. ¿Y quién es el representante de las personas que se enojaron? Es Judas Iscariote. 가룟유다는 돈만 아까운 거예요. Y Judas Iscariote solo pensaba en el dinero. 무슨 의사로 이 향유를 옥합을 허비하느냐고 지금 막 오히려 나무라고 있잖아요. Porque le está reprendiendo diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? 그런데 주님은 그 의도를 아시고 성경에다 가룟유다의 마음을 기록해 놨어요. Pero por eso Jesús sabía con qué corazón lo decía Judas Iscariote y por eso escribió en la Biblia la intención de Judas, ¿no? 요한복음 12장 4절 보시겠습니다. Vamos a ver en San Juan capítulo 12, versículo 4. 4절부터 6절에 보시면 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가룟유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각하면요 저는 도적이라 돈깨를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미러라. Dice, desde el versículo 4 al versículo 6, dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. 하나님은 우리의 마음을 다 저울로 달아보시는 분입니다. Dios está poniendo todos nuestros corazones en la balanza. 여기 훔쳐감이라고 기록되어 있는데 원문에 보면은 습관적으로 훔쳐감이라 그렇게 기록되어 있어요. Y aquí solamente está diciendo que robaba, ¿no? Que sustraía, pero en el texto original está diciendo que sustraía perdón, 습관적으로 훔쳐감. sí, eso, como un hábito, ¿no? Como costumbre, robaba. 그래서 어떤 행동을 하는 데는 분명히 반복적인 것이 돼서 습관이 되는 거예요. Por eso, ¿cuándo se convierte algo en un hábito? Porque se repite muchas veces, entonces se convierte en un hábito. 많은 사람이 말하기를 허비한다고 돼 있잖아요. Y muchas personas, ¿no? Algunos dijeron que era un desperdicio. 그런데 예수님께 드려지는 것은 허비가 아니고 낭비가 아닙니다. Pero lo que se le entrega a Jesús no es un desperdicio ni es un mal gasto, 사실은 다른 사람들이 다 허비하고 있는 거예요. sino que en realidad las otras personas están malgastando de verdad. 그러니까 우리가 예수님께 드려지는 시간, 예수님께 드려지는 물질, 예수님께 드려지는 봉사는 결코 허비가 아닙니다. Por eso el tiempo que se le entrega a Jesús, el dinero que se le entrega a Jesús y el servicio que se le entrega a Jesús no es ningún desperdicio. 세상 사람들은 말합니다. Pero la gente de este mundo dice 신앙생활 적당히 하라고. que vivas tu vida cristiana hasta un punto suficiente, ¿no? 예수에 미치지 말라고 얘기합니다. Que no te vuelvas loco por Jesús, dice. 근데 우리가 주 안에서 행하는 것은 결코 낭비가 아닙니다. Pero todo lo que hacemos dentro del Señor no es ningún desperdicio. 바울 사도가 모든 것을 배설물로 여기고 그리스도를 얻었다고 그러는데 이게 낭비입니까? Y el apóstol Pablo también dijo que todo lo que él hizo antes era basura, ¿no? Y todo lo que hacemos por el Señor es lo que queda. 사도 바울은 주님을 위해서 모든 것을 다 허비하겠다고 얘기했어요. Y el apóstol Pablo dijo que él desperdiciaría, malgastaría todas las cosas por el Señor. 고린도후서 12장 15절을 보시겠습니다. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 15. 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 허비하고 또 내 자신까지 허비하리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 덜 사랑을 받겠느냐? Segundo de Corintios 12, 15 dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 내가 고린도 교회 성도들을 위해서 재물을 허비하고 내 자신까지 허비하겠다고 선언하고 있는 겁니다. El apóstol Pablo está declarando, diciendo que gastará sus riquezas por la iglesia de Corinto y también se gastará a sí mismo por la iglesia de Corinto. 이게 이 사도 바울이 고린도 성도들을 위해서 재물과 또 자신까지 드리는 것이 이게 낭비란 말입니까? Entonces, que el apóstol Pablo se entregue todo a sí mismo por los santos de la iglesia de Corintios, ¿es un desperdicio y es un mal gasto? 결코 낭비가 아니잖아요. No es así, no es ningún desperdicio. 빌립보서 3장 7절도 찾아보시겠습니다. Busquemos también Filipenses capítulo 3, versículo 7. 빌립보서 3장 7절. Filipenses capítulo 3, versículo 7. 7절부터 9절까지는 같이 한번 읽어보시겠습니다. Desde el versículo 7 hasta el versículo 9 leamos juntos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 사도 바울은 그리스도를 얻기 위해서 모든 것을 완전히 포기하고 모든 것을 완전히 버렸다고 돼 있어요. El apóstol Pablo dice que por el Señor, por Cristo, él abandonó todo y dejó todo. 모든 것이 없어도 예수님만 있으면 되잖아요. Porque aunque no tengamos nada, solamente
solamente con tener a Jesús ya vale, ¿no? 자, 모든 거 다 주고 예수님 이름은 되겠습니까? Si nosotros obtenemos todas las cosas y perdemos a Jesús, ¿eso podría ser? 베드로, 안드레, 야고보, 요한 그 전부 다 어부잖아요. Porque Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, todos eran pescadores, ¿verdad? 예수님께서 이 그 제자들에게 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 그렇게 얘기하셨죠. Y Jesús le dijo a estos discípulos, cuando les llamó, les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. 그 말이 떨어졌을 때 이 제자들은 배도 버리고 부친도 버리고 또 그물도 버리고 주님을 쫓았다고 돼 있습니다. Y en cuanto escucharon estas palabras, dice que estos discípulos dejaron sus barcas, dejaron a su padre, dejaron las redes y siguieron directamente a Jesús. 우리가 불신자들을 건지기 위해서 그 물질을 투자하고 시간을 투자하고 정성을 투자하고 하는 것이 낭비가 아닙니다. Nosotros, para rescatar a los incrédulos, invertir y sacrificar dinero, tiempo, esfuerzo, no es ningún desperdicio. 노아가 100여 년 이상 동안 방주 만드는 것이 낭비입니까? Era un desperdicio y un mal gasto que Noé durante 100 años estuviese construyendo el arca, 다 포기하고 그 일만 했어요. porque él abandonó todas las cosas y solamente hizo ese trabajo. 우리도 다 포기하고 복음 전하는 일을 하는 사람들이에요. Nosotros también somos personas que abandonamos todo y hacemos el trabajo, la obra de predicar el evangelio. 그게 낭비입니까? ¿Eso es un desperdicio? 주님을 위해서 행하는 모든 것은 낭비가 아닙니다. Por eso todo lo que hacemos por el Señor no es ningún desperdicio. 나에게 불을 달라고 기도하셔야 돼요. Nosotros tenemos que orar pidiendo que me dé el fuego. 내 안에 불이 들어와야 돼요. Dentro de mí tiene que encenderse ese fuego. 내 안에 불이 들어오지 않으면은 뜨거움이 없으면은 복음 못 전합니다. Si no se enciende ese fuego dentro de mí, si no tengo ese fervor, eso caliente, no puedo predicar este evangelio. 예수님을 사랑하지 않는 사람이 복음을 힘있게 전할 수 있겠습니까? Una persona que no ama a Jesús, ¿podría predicar el evangelio con fuerza? 마리아가 한 행동은 낭비가 아니었습니다. Por eso la obra que hizo María no es ningún desperdicio. 왜냐하면 그것은 주님께 하는 것이었기 때문에 그래요. Porque esa obra se la hizo al Señor. 주님께 인생을 투자하고 또 희생하고 수고하는 것은 절대 낭비가 아닙니다. Invertir toda nuestra vida, sacrificarnos y esforzarnos por el Señor no es ningún desperdicio. 주님 말씀에 순종해서 하는 모든 것은 절대 낭비가 아닙니다. Y todo aquello que hacemos obedeciendo a la palabra del Señor no es ningún desperdicio. 사실 아담 안에서 하는 모든 것이 다 낭비입니다. Sino que todo lo que hacemos en Adán, eso es un desperdicio. 나라에서 그 집을 짓고 도로를 건설하고 스포츠를 장려하고 많은 것들을 하잖아요. Y en el país trabajan, ¿no?, construyendo casas, haciendo carreteras y también levantando equipos de deporte y hacen muchas cosas, ¿no? 그것이 아담 안에서 끝나면 전부 다 헛것이 되는 겁니다. Y si eso termina solamente en las cosas de Adán, entonces eso es vanidad. 인생을 살면서 돈 벌기 위해서만 사는 사람은 인생을 허비하는 사람입니다. Y las personas que están viviendo solamente su vida por el dinero y para ganar dinero, están desperdiciando su vida. 그리스도와 관계없이 재물을 쌓아놓은 부자들은 인생을 완전히 허비하는 겁니다. Y los ricos que han acumulado todas esas riquezas sin tener nada que ver con Cristo, entonces es en vano toda su vida. 진화론이나 이런데 모든 것을 투자하는 사람들은 인생을 다 허비하는 거예요. Y las personas que invierten todo de su vida en la teoría de la evolución y estas cosas, también están desperdiciando, malgastando su vida. 무슨 고상한 사상을 연구하다가 죽는 사람은 인생을 다 허비하는 겁니다. Y las personas que mueren, que estudian toda su vida unas teorías así raras y mueren, han desperdiciado toda su vida. 그래서 시편 39편 6절에 보시면 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고
헛된 일에 분유하며 재물을 쌓아나 누가 취하는지 알지 못하나이다 그랬어요. Por eso, si vemos en Salmos capítulo 39, versículo 6, dice de esta manera: Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. 세상 사람들은 바쁘게 사는데 다 헛된 일을 하고 있는 겁니다. Las personas del mundo viven muy ocupadas, pero todos están haciendo cosas vanas. 그 시편 2편 1절에 보시면 어찌하여 열방이 분노하며 민족들이 허사를 경영하는고 그랬어요. Y si vemos en Salmos capítulo 2, versículo 1, dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 그래서 그리스도와 관계없는 것은 다 헛된 일입니다. Por eso todo aquello que no tiene relación con Cristo son cosas vanas. 사업을 잘해서 무슨 기업을 이룬 거 그것으로 끝나면 다 헛된 겁니다. Que haya levantado una empresa y haya tenido gran éxito, si eso solo termina ahí, entonces también es en vano. 그래서 그 주님을 위해서 산 것만 이것만이 낭비가 아닌 거예요. Por eso solamente vivir por Cristo, solo esta vida es una vida que no desperdicia nada. 가룟 유다는 이렇게 소리쳤잖아요. Porque Judas Iscariote clamó de esta manera, ¿no? 어찌하여 허비하느뇨? Dijo: ¿por qué se desperdicia? 그런데 그게 허비 아니잖아요. Pero eso no es un desperdicio. 이 마리아는 정말 주님을 사랑하는 표현으로 이렇게 했는데 마귀는 자꾸 사람에게 송사를 합니다. María hizo esta obra con ese corazón de amar realmente al Señor, pero el diablo está todo el rato molestando. 마리아가 그 향유옥합을 이렇게 깨뜨려서 붓는 것을 마귀도 봤을 거 아닙니까? Porque el diablo también habrá visto cómo María derrama este perfume de alabastro en Jesús, ¿verdad? 한편으로는 이런 생각도 들어왔을 거예요. Y seguramente que en algún momento le habrá venido hasta este pensamiento. 야, 너 그거 다 깨뜨려서 드리면 너 결혼할 때 어떻게 하려고 그래? 이런 생각 안 들었을까요? ¿No creen que le habrá venido este pensamiento que decía: si tú derramas todo esto, ¿y cómo te vas a casar entonces después? 너 그거 다 깨뜨려 드리면 너 결혼할 때 어떻게 하려고 그래? Porque si tú derramas esto y lo entregas, ¿cómo te vas a casar? ¿Con qué dinero? 대충의 마음만으로도 충분해 그럴 겁니다. Y seguramente que el diablo le estaría diciendo: es suficiente solo con expresarlo con el corazón. 마음으로면 됐지 뭘 꼭 깨뜨려야 되냐고. Solamente con el amor ya es suficiente. ¿Por qué tienes que quebrantar y derramar esto? 아마 마귀가 그 마리아 마음을 그렇게 유혹도 했을 겁니다. Seguramente que el diablo habría tentado de esta manera el corazón de María. 그런데 마리아는 과감하게 마귀를 물리치고 승리했잖아요. Pero María, con valentía y con audacia, pudo vencer, ¿no? Y derrotar al diablo. 그런데 예수님이 죽으시고 부활한 이후에 여러 여인들이 향유를 가지고 갔잖아요. Pero después de que Jesús muriera y resucitara, muchas mujeres fueron con perfumes al sepulcro de Jesús. 그때는 부으려고도 못 부는 겁니다. Pero en ese momento, aunque querían derramárselo, no podían hacerlo. 그런데 마리아는 저가 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장사를 미리 준비하였느니라 그랬어요. Pero dice que María ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 힘을 다하라고 돼 있습니다. Dice que ha hecho lo que podía, o sea, que ha hecho con todas sus fuerzas. 쉽지 않은 결정이었을 거예요. Seguro que no fue una decisión fácil de tomar. 이게 사랑하는 마음이 없으면 그걸 이성적으로 못 하는 겁니다. Pero si no tiene ese corazón de amar, entonces racionalmente esto no se puede hacer. 사랑 때문에 한 겁니다. Pero lo hizo por amor. 마리아가 힘을 다했다고 주님이 평가해 주셨어요. Porque Jesús le dijo que lo hizo con todas sus fuerzas. 그래서 우리가 기회가 주어질 때 힘을 다하여, 목숨을 다하여, 뜻을 다하여, 마음을 다하여 해야 되는 거예요. Por eso nosotros cuando tenemos la oportunidad tenemos que entregarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra vida al 주님 Señor. 앞에 갔을 때 정말 누구누구는 힘을 다해서 목숨을 다해서 살았다는 평가를 듣는다면 얼마나 행복할까요? Por eso, si vamos delante del Señor, estaríamos muy felices si el Señor nos dice que lo hemos hecho con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, ¿no? 주님께서 마리아를 이렇게 평가하셨습니다. Y Jesús le calificó de esta manera a María. 그러면서
마지막으로 이 얘기를 하셨어요. Y después de decir esto, por último le dijo de esta manera. 마가복음 14장 9절 말씀을 보시겠습니다. Vamos a ver en San Marcos capítulo 14, versículo 9. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 하시니라. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. 주님께서 이 마리아를 영광스럽게 해주셨잖아요. El Señor glorificó a María. 복음 전해지는 곳에 우리도 마리아를 본받도록 이렇게 기록해 놓으신 겁니다. Porque el Señor lo escribió en la Biblia para que allá donde se predica el evangelio, nosotros también podamos tenerla como ejemplo. 2000년 역사 속에서 예수님이 돌아가시고 난 이 2000년 역사 속에서 마리아는 계속 우리에게 제2의 마리아, 제3의 마리아를 기다리고 있는 겁니다. Por eso, desde que murió el Señor, en esta historia de 2000 años hasta ahora, continuamente se está esperando a la segunda María, a la tercera María, y así, ¿no? De esta manera. 주님께서 이 마리아에 대해서 왜 이렇게 기록해 두셨냐면 마리아는 예수님 당시에 예수님이 전부인 여인이었기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué el Señor escribió sobre María de esta manera aquí en la Biblia? Porque en ese momento para María, Jesús era todo. 모든 것보다도 주님을 더 사랑하는 자매였기 때문에 그래요. Porque era una hermana que amaba más al Señor más que todas las cosas. 이 향유옥합을 깨서 드릴 때 비난이 올 거라는 거 예상 안 했을까요? Y ella ya habría pensado de antemano que cuando rompiese este vaso de alabastro le iban a criticar, ¿verdad? 그것을 이해 못하는 사람도 많았을 거라고 생각했을 겁니다. Y también ella habría pensado de antemano que habría mucha gente que no entendería esas acciones. 근데 믿음은 사람을 용감하게 만듭니다. Pero la fe hace que una persona sea valiente. 사랑은 사람을 용감하게 만듭니다. El amor hace que una persona sea audaz. 그러니까 확실한 믿음과 사랑이 있었기 때문에 담대한 마음이 생겼고 남이야 뭐라고 하든 말든 옥합을 깨뜨릴 수 있었던 거예요. Por eso, como tenía la fe tan segura y tenía ese amor, entonces tenía valentía y audacia. Entonces no importaba qué le dijesen otras personas, que ella quebró este perfume. 정말 우리가 주님을 사랑한다면 우리도 이와 같은 사람이 되기를 원하시는 겁니다. Y si nosotros de verdad amamos al Señor, también queremos ser unas personas así. 그러니까 주님을 위해서 살 시간이 얼마 남지 않았어요. En realidad, no nos queda mucho tiempo para vivir por el Señor. 주님 오시면 하고 싶어도 못 하는 겁니다. Porque cuando venga el Señor, aunque yo quiera, no puedo hacer nada. 지금은 우리에게 유일하게 기회를 주신 시간이에요. Y ahora mismo es el único tiempo en el que el Señor nos ha dado la oportunidad. 우리는 정말 선물을 얼마나 받았습니까? Nosotros hemos recibido muchos regalos, ¿verdad? 자, 구원에 대한 선물도 받고 Hemos recibido el regalo de la salvación. 어쩌다가 이렇게 구원받은 교회를 만날 수 있었을까요? ¿Y cómo es que hemos podido encontrarnos con la iglesia de la salvación, verdad? 형제자매들과 이렇게 교제를 할 수 있는 특권을 어떻게 받을 수 있었을까요? ¿Y cómo hemos recibido este privilegio de poder tener comunión con los hermanos? 이제는 내가 주님을 위해서 전부를 드리면서 살 시간입니다. Entonces ahora es el tiempo de vivir entregándole todo lo mío al Señor. 내 인생에서 예수님이 전부고 예수님을 정말 사랑한다면 Si 다른 en, 것은 아무것도 문제되는 게 아니에요. si en mi vida Jesús es mi todo y es lo que yo más amo, entonces todas las otras cosas no son ningún problema. 마리아가 향유 옥합을 깨뜨린 것은 자기 전 존재를 드린 겁니다. Que María haya derramado ese perfume enteramente en Jesús significa que entregó todo en sí, se entregó enteramente. 자신들을 깨어 바친 사람들이 있었기 때문에 지금 여러분들에게 복음이 전해진 겁니다. Y porque había personas que se habían entregado enteramente por el Evangelio, por eso ahora a ustedes ha llegado este Evangelio. 자, 먼저는 예수님께서 자기 자신을 다 드렸어요.
Lo primero, primeramente Jesús se entregó enteramente a sí mismo. 그리고 제자들이 자기 자신을 다 드렸잖아요. Y también los discípulos se entregaron enteramente, ¿no? Entregaron todo. 그리고 또 다른 사람들이 계속 자기 자신을 드려서 오늘 우리에게까지 복음이 온 겁니다. Y continuamente otras personas también se entregaron enteramente y por eso este evangelio ha llegado hasta nosotros hoy en día. 한국 교회가 1년에 해외 선교에 170억 원 정도를 선교에다 투자합니다. Y la iglesia de Corea al año entrega como más de 2 millones, ¿no? 15 millones. Más de 15 millones de euros para la ofrenda de la misión. 놀라지도 않으시네. Ni siquiera se asombran. 다 부자라 드리는 것이 아니고 가난한 중에 다 해외 선교를 위해서 영혼들을 위해서 헌금하고 있습니다. No lo entregamos porque todos sean ricos, sino que en medio de esa pobreza, por la misión del evangelio en el extranjero, por eso ofrendan de esta manera. 지금부터 20여 년 전에 선교사님들이 자기 모든 것을 걸고 스페인에 와서 여러분들에게 전도한 겁니다. Y desde ahora, hace 20 años, los misioneros, entregando su vida, vinieron hasta aquí, España, para predicar, ¿no? El evangelio. 우리가 복음이 전해지려면 자기가 희생하지 않으면 절대 복음이 안 전해져요. Y para que nosotros podamos predicar el evangelio, si no nos sacrificamos a nosotros mismos, este evangelio no se puede predicar. 자기를 깨는 사람들이 있어야만 복음이 전해지는 겁니다. Solamente se puede predicar el evangelio si hay personas que se quebrantan a sí mismos. 복음이 전해지지 않는 교회를 보면 희생이라는 게 없어요. Si vemos aquellas iglesias en las que no se predica el evangelio, podemos ver que no hay sacrificio. 주님은 마리아 한 사람으로 끝나기를 원하지 않고 제2의 마리아가, 제3의 마리아가 계속 나오기를 바라고 있는 겁니다. Y el Señor no solo quiere que se termine solamente en María, en una persona, sino que continuamente está deseando que aparezcan la segunda María y la tercera María. 내가 그 사람 돼보지 않으실랍니까? Entonces, quiero ser yo esa persona? 믿음은 들음에서 난다고 돼 있잖아요. Porque la fe viene del oír. 들었잖아요. Y hemos oído, ¿no? 마리아가 주님을 얼마나 사랑하는지 들었잖아요. Hemos oído cuánto amó María al Señor. 우리는 주님 사랑하지 않습니까? ¿Y nosotros no amamos al Señor? 마르다는 마리아만큼 큰 일을 못했어요. Marta no pudo hacer esta gran obra como hizo María. 마리아가 어떻게 그렇게 큰 일을 했을까요? ¿Y cómo pudo María hacer esta gran obra? 마리아는 말씀을 더 간절히 듣는 가운데서 깨우친 겁니다. Porque María, en medio de escuchar más anheladamente la palabra, pudo entender. 예수님이 가장 소중한 분이라는 것을 깨우친 겁니다. Pudo entender que Jesús era lo más valioso. 그리고 내가 여기에다 투자해야 되겠다는 걸 깨우친 Y 겁니다. pudo entender que yo tengo que invertir aquí. 다시는 기회가 오지 않는다는 걸 깨달은 거예요. Y también entendió que no va a volver a tener esa oportunidad. 우리 중에 마리아가 나오기를 기도합니다. Por eso yo oro para que entre nosotros también salga esa María. 같이 기도드리겠습니다. Oremos juntos. 우리를 사랑하시는 우리 아버지 하나님 감사를 드립니다. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias. 마리아가 주님을 얼마나 사랑했는지 오늘 다시 한번 일깨워 주심에 너무나 감사를 드립니다. Gracias por hacernos entender hoy una vez más cuánto amó María al Señor. 우리에게도 마리아와 같은 사람이 탄생하기를 기대하면서 오늘도 주님께서 우리들에게 말씀해 주신 줄 알고 있습니다. Nosotros también hoy sabemos que tú, Señor, nos has dado esta palabra esperando que entre nosotros también aparezca esta María. 우리 꼬자돌 비잘바 교회에도 제2의 제3의 마리아들이 많이 탄생할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Dios, ayúdanos para que también en la iglesia de Collado Villalba
puedan aparecer la segunda María y la tercera María. 그래서 이곳뿐만 아니라 이 지역의 여러 곳에 복음이 전해져서 교회들이 더 많이 세워질 수 있도록 도와주시옵기를 바랍니다. Y no solo en este lugar, sino que en varias regiones de aquí se pueda predicar el Evangelio y se puedan levantar más iglesias. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre del Señor que nos ama y que ha muerto por nosotros. 예. Amén.